je leader no thumbui motha khlaijaka abo bai dofan solbo yang saga bai ka solbo yani boring wan sumase oro tumung dafna to hangkai ang tiket mayang thane MLA mudi to ang tiket mayang thanai angor to ngani odi poto khlaimang thanai obo hai omai choritrok mamangse ar jaga otabuk সাধনটা বড় তিনি যিনি প্রদুজি বড় আসুকই তমানি তামুই দামালিয়া থাঙ্গ নং হিমন্ত বিশ্ব শর্মা থাঙ্গ নং থাঙ্গাই রিসারি ওই নন নগই তঙ্গ ইন্টারলোকেটর হিন তামুই সান্তং ইন্টারলোকেটর রাম দরকার ইন্টারলোকেটর সরে না বাবা কাইসা হান বাইপাস খাইমাইছে টাইম পাস খাইমাইছে বলে প্রেমের লেটার নং কাইসিরিকা বস কাইজনা কাইগুন সাটেন করই অম হাই বিতাংদি কাইজনা ওয়াসনে ইয়াস্তাক পারি বিসি ডাইরেক্ট প্রস্তাব ফ্লাইয়ে রিনাই খারিনা রিয়া খারিয়া গাतामनो आबा का सानना के गिरि तफाबा तिनि आसुक तिप्रा मथाव जान नै प्रान नै थैलायनाय थांलायनाय नै नक खाति प्रासन बखलाय दङ थाङि तिप्रासन बागान सलाय दङलायो हमखिरि त मानो गारि बखलाय दङ मानो जखानि खाने तामङै नों ताबो आन्दोलन सारा तिप्रा काम्पिरा आन्दोलन खायमियाबा खलारिता बरका हामबाय तिनि हायनो हाय जरा काहमान फिका खायफानो कखाय जे सिनि All India ni political ta Tripura political abo jotto kaisa Bharat hakotoni korungjak tongo mungsa ke mungsa 2024 অর্থাৎ তাই বিশ্বাস তংসু যে পার্লামেন্ট ni loko mane election nai election ni result bo bahing mana abun sakang saganai ani estimate ang Karnataka election sakang bang sarika Karnataka Congress phani nai hangkai buya pro baksa kabang ma telephone kai kaisa kuchan bondor sanga bai ke Karnataka BJP শাসন সেন্ট্রাল bo double engine bai ke phani saka na bani ongko tamni kai Karnataka borok je rang bai khlai MLA rong paimani কারণ বিজেপি ni je নেতৃত্ব অংশ আবকা ডিক্টেটরশিপ নবনো 12 বছর স্বাধীনতা মা পরে তাবুক যে বরংবরা নরেন্দ্র মোদী হাই অম্মা হাই একনায়কতন্ত্র প্রধানমন্ত্রী কেবন বস্তু কগিয়া জাত অম্মা হাই কাই এডমিনিস্ট্রেশন ন মিডিয়া রং বেবাংন ইউজ খাই যেভাবে এগ্রেসিভ যত অপোজিশন পলিটিক্যাল পার্টি লিডার্স বর্ণ বিভিন্ন ফান্ডা বা বিভিন্ন কনস্পিরেসি খাইयै যেভাবে ভারতবর্ষনাव শাসন খাই দंखा थांनाय 2019 no सेंट्रल नन बीजेपी गवर्नमेंट ना तंगमानि किंतु आजाराव 2.5 लाख भोट voting machine kemaka 2.5 लाख का थुंतो मा कयाबो abo cash ro solika किंतु SMS भोट पाइमानि आ भोट हिसाब रिमालिया स्टोर कीपर ओलखा चीफ इलेक्शन कमिशन मान खाने अफ्रिका पर डिपुटी का बाबा मान खा कर लेखा सिपाई का गप मान खाबले गमा हाई गतन आंखा गाय एनीवे मानी पावर गाय टेक्नोलॉजी पावर जेकुन पावर बा उनिसा फाइका गाय बीजेपी चिंती प्रासरता बक्सा आं नुखा कुबैकक बक्सा थेकेपा बीजेपी हाबका तिनि बर खनातन अब मीडिया बिसिंतै आंथानि कोनो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी अहानि प्रॉब्लम तै अ नेशन नि प्रॉब्लम तामोसं आबनो सिना नांगौ सुदु चिनि प्रॉब्लम सिनि साइटो बइया त्रिपुराव जों बक्सा नानि चिनि जनजातिनि प्रॉब्लम आं साइटं अर्थात जे शिड्यूल ट्राइब्स नि भारतनि संविधान बा जों संदक हिंजांनाय कबरायखाय बा बक्सा कायत उपजाति हिंका कांला गसिमायान सौ अंकाय आंला गसि तंगताक बतन मिंकाय आबानि सर्टिफिकेट तंका बा आबा बायसा आं ताबुक कोयमा तंका बा नि बसाबती पर्यन्त से ताबुक स्कुल स्टाइपेंड माना अंकाय एसटी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस माखाय का बां एसटी गसि अंका बत आं सेंग्रा संविधान दिनाय खैमास क्लाइबले संविधान असिकर खैमा क्लाइयो बांलायखाय गसि मा क्लाइयो गां सानायमा के ताबुक भारतबर्षनि सिनारि व 2024 जेखाबायना नन बीजेपी गवर्नमेंट फाइसिनाय आबतिक और कांग्रेस करै मानि न बरक सिंगल बाबे न 200 सीट बंगार फाइटिं सनाय कारण आं थांनाय 2019 नि लोकसभानि भोट बोसोर बरनि भोट कायसा फैक्टर उनखा बीजेपी कैंडिडेट कांग्रेस कैंडिडेट सारा इंडिया नि आंगार नायने माने मोटामोटी बंगाराव 1 लाख 1.5 लाख 50,000 20,000 5,000 7,000 पर्यंत 14,000 अंका मा हायखे नायने खंका आनि जे अंक नायने माने 200 लाइफाथान दं कांग्रेस मिसि आवन परेताय नि तिनि एनसीपी हंकाय महाराष्ट्र नि
Bal Thakre besla Uddhav Thakre soni borong je Shivsena engkai जों saimano South India khai ta motamuti Karnataka kasan tongmani bong dokhol tongmani engkai जों saimano aro ni je finance minister o buribo Karnataka ni onor saimano bo tai tabuk je foreign minister bayang ni no engkai ang tak sanai make bong na eng to kuri khano Bihar bor agi tongmani Nitish Kumar bor kaglai engkai Bihar bong position te hamglak engkai West Bengal to hamglak halak te komini bong seat agi 18 ta 19 tongmani ke North Eastern bo tabuk Assam komini bongi Assam kominai engkai aboni bisingo Manipur ni je riot chingman pore arabo kaisa seat ST ni seat jekai pano BJP ni favor of thangya pangmam tongo mane ek kothai central o sobisokai central ang tinani je prediction ang sawo wait very promptly ang bon sanamu sungo BJP chansung sanai tani ke BJP ni naro saimano BJP ni je asuk ekok naiktantro শাসন plus bongni je jotong heko wansuk ni naiji je নোটবন্দি খাইমানি pore আচ্ছা দিন আইগা sama tabuno আচ্ছা dini tin Tripura da ba acha din aiga mane agir borok na borok khaliya tabuk karon abo sara bharatbor no acha din आएगा कब अच्छा दिन आएगा कितना दिन लगेगा कितना महीना लगेगा कितना साल लगेगा अभी तक अच्छा दिन का कोई रास्ता और सुराग नहीं है इनका आं साननाय माखे tabuk chini North Eastern to asok BJP ni tara tabuk jara rang pusani khela khaitong sung semano tabung kham money is the mana finish matter rang ka chingkha tabung Nagaland bo boro rang manan bagai Congress favor thangka kentu asol BJP na ideology tamo borok Hindu rashtra khaina bagai saklai thang jara Christian amakai bochi maria pura borok parliament ko klada banariso head office khlai khaina bagai angkha khlai borok last ni parliament abo khabo khaina bill pass ne borok implement khai mantu khai me khaine borok engka borok Ram Mandir to paikha abo salu khaine Hindustan khaina bagai Musliman bai je Christian India ni borok te bud maria odikar sem manai obo to bud riui tongoi ফাঁসি বরক বঞ্চিত মুসলমান ব ইন্ডিয়া অনেক বঞ্চিত ন রুস্টার পয়েন্ট মানে একাই অল ইন্ডিয়া ও বরক 2% পানো বরং চাকরি বাকরি ফ্যাসিলিটি মাইয়া আং বরং পকেন সামাইয়া এঙ্কাই যারা যারা এসটি অল ইন্ডিয়া সুংনানি মানে जोंबो 8.01% তাবো অল ইন্ডিয়া 2011 नि সেন্সাস মোতাবেক তংমানি অল ইন্ডিয়া नि রেশিও খাইयै ফিয়াবা 2% লাইয়া সেন্ট্রাল नि যেকোনো চাকরি পোস্ট রক অমাহাই কোনো সিস্টেম গরৈ जेमा एके रिजार्वेशन खायै जे एसटी रनि सीट सेंट्रल नि रमदि ताबुक साका 1 कोटी अंको खलाइजाखा सीट रिजाखा काउनि का माने पोस्ट नाम जाखा बिभिन्न बंको कैटेगरी व अंके एसटी नि बुसु फैन क्लाइ टंकाय 8% 1 कोटी का 8 लाख अंका 8 लाख न बो स्टेट बुसु आबना 100% रुसार लांगै नॉर्थ ईस्टर्न बुसु तंग उनको तो अमा है कोनो सिस्टेम करै जे रिजार्वेशन नि कोनो सिस्टेम करै अंकाय जरा डेवलपमेंट स्टेट दंनि एसटी नि सीट जेमन ताबुक राजस्थान दंनि जत एसटी नि फैसिलिटी काय रमनि ऑल इंडिया नि सीट काय बरनि राजस्थान बा मध्य प्रदेश बा तिनि तेलंगाना प्रनि विभिन्न जगह रनि एसटी रक बराबर मोटामोटी बर काहाम कानो होल खाइखे मन पोस्ट तामनि के बर टेक्स काहाम प्लेस काहाम तंबा गां ताक सानाय माखाय आबो तनेक कुथुक कगनि कगक सैको चिन बर आबन तो बुजिन थांगि फासिदां ताक सानाय माखाय सिनि ताबुक जे राजा प्रजा थानसां लायै मथा नि जे सिचुएशन मा सागनाय जे साब्रुमबुरनो चललाय तंजाखा रोमान स्क्रिप्ट न तियै जरा जरा आंगाबनो खूब ओ बयसा आं वांसु नायखा आं निजिबो टीएसआर ब्लक बाय खलाइबो रोमान स्क्रिप्ट सानै मा फाइका इभेन मेबार कुमार जमातिया एक्स मिनिस्टार बथया को बखनाकाय ब सातु नान म कुबियाकाय ब सालसा 72 घंटा आनतलां थांगाय बासनि रेखा बासनि माने आदलेसा आनो कोनो केस टेस्ट रयै तिं खलाका अप्रोचिनि जे आनां फें बरं बनां एक्स मिनिस्टार मेबार ब आनि बागै चाइनिया करे खाबुन का ब अपरो एकबने एचबी सेक्शन लगा थांगै ब ताबु सांगा आईपीएस का प्रमोशन मांका अमरदीप देबरमा
bapru DSP bono thang sui ke bo tangi bono rom kha mase bini kes sikri bulan ano abo hai ke SBO sapung kono sanjawa kai pochim thana tipiga pochim thana tipi ano lokabo daya hor atani pore san dau ga hosani pore khano ko rohka abone porkha rimanti manat langya angka ano jelo tongka 47 dina ano hai te saporok name matro bel khari roka apti khe angka prano kaisa ani kaisa jari khe tam tong bo agotla phata thana kai magistrate permission namai amo hai gata angka sai maya kam ni baga ano was kai government dok ba amtir ka pojanto agotla phata thana kaisa ang magistrate permission juma sanai pun pheba anga kongno kuikok anga suk skok malia ane anyway anga bo sanaya tabuk je usang miani salsan sakang nong khana je bubagra acha chini product ji tai bini sagrik danane bini sango pango ba bini chelas rok ba bini kormi rok ba bini leaders rok tuyoi je rajbhavan katal basango asuk laika ara nukha tui pojonto kapsa nungjak di hinjaklia kono sanman malalian salaijaka ang saimia boroni je protocol system borong bo patin bo kaisa protocol ta nango sini party ini ang tak sejara nungmani kaisa objective ba naharmung ganang tahu 6 dol sab dabi khlaika 6 dol mankha naharmung ganang aro kaisa kaini kisa tongmani bagai abo motamoti jemon ang boni bung kha bisa jagala Harinath Deborma bini karone khumulungo ratarati agi to aro o council bobon tabuk rajbari ganao se tongmani even thoi je ex chief minister Nipen Chakraborty ngai tabuk je Pragya Bhavan tongmani abon kang kortila bonai tako a jagao se ADC ni headquarter khana bagai prostab tongmai mani abono je kono karone dosar debab go silian ang khnaka gai CPM ro go silian gai sesime jo khlai malia enke borok aro thoi thamjaka je TCS officer khub kaisa prominent person bo Joy Krishna wa ase mani enke bo bisini bisam sakon thaikan khub borok kaham ang ba khub sinlayo Porshram Deborma bo abo bin netrito waro bo pro video do tongkha natame SDN do tongkha sema pi video no jireniani video ngana angka ba ka tag ADC da tabu je khumlung tongmani abone ekwar khlai sini borone jumia jagar na ekwar khlai aro de ADC headquarter bagai proposal nakha garata rati abono যখন ও joni amalo প্রশাসন ক্ষমতা ফাইকা আ সময় তিনি হরিনাথ বাবু সং খুব আসুগুই তংই পর্যন্ত ফ্যান করি কারেন্ট করি ফানো বরক আরো অফিস লেখা আবো আমকন বাচ্চান আবশ্যক বরক বেশি দিনটি কিলাই মালাই বাই লেখা angka SMS kai TTN sini khai wag rakta nai bo kaisa patik dal matik lai ka aprang mono soika je kono karne sung student organization bai tlangjaka angka aboni se live marono asanalia angka ang tak saimani ti prasarok jokon sakawara joton susikito joton আঞ্চলিক লিডার kaham kaham subokta sucintabit আইনজীবী আইনবিদ বুদ্ধিজীবী অর্থনৈতিকবিদ প্রফেসর ইউনিভার্সিটি কলেজ angka advocate joto categories ni borok even baksa buri rok sakri me graduate dokha homeworks ko tongjamani orthat home minister tongjama rok borno masa musani sinijar bo praino angkoroni hine nukja bakya kai tini angobono sanayo angpile sansana ka sabo ruling go tongai BJP tabu BJP সরকার जेसिनी बररक मंत्री MLA तंगाइरक सैसनो ओ दफानी बागै बंगनि खावा चेतना सिसामानि बाय सिमानि बा रोंमानि बा हामजाकमानि दफानि बाय डेडिकेट बा सेक्रिफाइस मानि तंखाकाय ताबु बो जेकुनो मैटर नो डिसिजन यांग बिरोधी पार्टी रक आबनो तिसाकांकाय माने संविधान बाय करंजाकांकाय नांखाय किसु लीगल एक्सपर्ट रक बाय त्रिपुरा नामे का सुप्रीम कोर्ट नो मासा मासा कन्टेक्ट लायै आबनो परामर्श नावै बरक केन्तु যারা ট্রাইবেল ফেয়ার মিনিস্টার ফাঙ্কা বা তিনি চিনি IPF তিনি লিডার মন্ত্রী ফাঙ্কা বা তিনি ফানাঙ্কা এই যে বুড়িমাসা মন্ত্রী
Ngate khoroksa sajona da pajona chini ST ni mantri tong ta sajona ngono hingke borok bot tabuk jodi uno kaisa strong borok bot mo abono সমর্থন খাইga kai Tripura ni BJP phiaba minority angsau borno karing kai 24 ta suksisga seat 24 ang suk mene ko 24 e mato hingke ang sanai kai borok tumuno o mantri tor jaya dofani bagai future mantri bang 5 bosor te ulokai sese mesan dofalen kai permanent jibone bai khaitanai wansuk angkai tini je MP tongnai bo sini takuk roi buti Tripura bona ha samaya bobo ang khakhayo busango jodi ni chini borang jisnu korta bo tumung oro don puro tiket maya hangkai purbo Tripura kha bosi tiket mano hangkai chini takuk roi buti borang monang MP bo manani kunu samabana bisikrui hangkai ang tak sanai makai bo tabuk phan samoi tongkho besang parliament roko bo Tripura samoi chano tai thot tuyui bo ano pon kol khaitunla ang bono document jani man jagawani rwano nenga bono thangai Delhi ni anjibi rok paramorsha khlaji ba jara MP expert bai khlaji ngka borong tui nang tai thabai parliament ro ti sawai nang khosai rina nangta ngka bo tabu bonang sadagi maya bo to kaisa party ni ngka omo haijodino sai da phana hamjam baka tong hangkale babak tuino nahar mung kaisang na nangnai nung CPM khainai bo o nahar mung tong nangnai bakhaw sobai Congress khainai bo bakhaw sobai ma tongnai BJP Janajati khainai bo bakhaw sobai ma tongnai motha khainai ro abo ma tongnai jesa NGO khainai phangtun retire organization rok nei rukha buddhijibi retire organization ni me boro bong kokam kam saka ei omo hai busanan bagang agini simi nangjangmani te boskang se busan nangmani ngkai tabu phiaba organization bangkha bang phano nini ekdom pura lama romni tabuk ang New York ko thana ngakai bo jaga plan ka kha ka boron hoite bor thana ang joto confirm ticket khayei joto kisu lama sijak na nangnai bole road map khaijak phiaba road map khaijak ya han kase ko boi All India National Party ni command BJP ni command Congress ni command je sapan nang party khaidi nini je route map acha nini je problem na nang sa saya huimang stonibu iko jemon tabuk Tripura motharok election sekang asta bolom borok gari guru sagya khai borok kupulung khai borok bason like afru borok kok thaisa pano Tripura wachini je samosa o upojati samosa no hoyto onek sikito buddhijibি borok hoyto japar sepen borok saimang ton kok sana krung kai borok omo hai nor hoyto উপহাস বা খাইমাং tong sono banorok chini prodi birokkikor bhono proshno khaimang tong kento khajani takhu bukhurok kok wanjibe satun norok wansugui nari bahai ke tino Tripura samosa sabon darai kha sabo bahai ke kha tamoi karon kha abo aini সংবিধানে বুঝতে কারেক্ট বা ইনকারেক্ট নরক সিটে নর পরিজনা কো যারা সুশিক্ষিত বুদ্ধিজীবী যারা উচ্চ শ্রেণী উচ্চ বর্ণ সুশিক্ষিত জাতির বরক যদি ন নিম্ন জাতি হিনে जों উপজাতি হিনে জাকা ও জাতিনি সমস্যা ন যদি ন বরক হামতরে উপলব্ধি খাইয়ে স্বচ্ছ নীতিতে যদি ন সহজতা খায়াখাই খাখায়ু ত্রিপুরানি অহানি বসার সমস্যা সমাধান ইয়া চিনি সমস্যা saboni banga ke noro wansuna na horsal okongle saimang ko srai karon neng apro saikran ko 1941 jana sangka muti tamani barani সংবিধান মতে 38 আর্টিকেল muti sa taman muti সংখ্যা mustamani abon antan taibo তথ্য তো 41 রাজা ইংলিয়া ফারি 51 ইংলিয়া 71 ni 61 যত ধান তো কে barani সংবিধান তিনি bong dolo ukil botongo sigrung tungro kokrung botongo ngepor tamo abarong khaitini tisese main problem mesti saya ang saka khoroksa borok kenso khiwi bohok saithaman se bosaka sudu pet bedna sa ke yang kendo binkhiro ti kenso thui soroi lai tongmani thui bai ko bai kungti hai lai tongmani athot am lai tong bangla khan obono dysentery ngi tongga bad bini abu kaisa kaung takha bo abono kasa sai amar pet bedna sa bai tonglak ble मेरा पेट में दौर है समांगलक मेरा डिसेंट्री भी बाहर में हर हमेशा जा रहा है बहुत डांट है ऐसा कहना इसमें थोड़ा खून भी है गच अपरो मुखेन से सिंगा बिथिर नहीं डॉक्टर गच निखा बाहाय नो आमार पेट वेदना का पेट वेदना बा गेस्टिंग फंगी सेमांग खनांग का बा गेस्टिंग में बोरी थेरि खंग का बा
ulta side effect lang kasi kenzo bari kana bla angka sin bo abo hajing lai tongmasi serai ma sanai ani bumong horizon angno buina slai jago na slai tomton ang sai tong ko do ang bum sai chamano nung mo ma sanai ये मेरे अधिकार ये मेरे हक ये संविधान का अधिकार संविधान कब कार्रवाई हुआ था संविधान कैसे कार्रवाई हुआ था किसी लिए हुआ था क्यों हमारे इतना आजादी का इतना सोल हमारे समस्या को खिलाफ कर रहा है नंगाबा एक सराय सर मा सनाय बोले जहाँ पे जाए वहाँ पे आपका अपना निनी जो वाजक सुजक तमाम नंग मा सनाय पार्लियामेंट नंग एमपी था निनी एमपी को मा सनाय नंगलार एमपी था का 5 बছর एमपी गई सारा जीवन तो एमपी सब कौन आ रहा है कत एमपी था बाजुबन बाबू एमपी कक था को नांगे थिलां जाखा हाँ कत एमपी गई था को नांग थिलां जाखा साय मालां लिया आबायनो borok fayu borok tongo borok ni samung ken to mutunar jago obok ono mutunari koi मौका मिलेगा तो आगे सबला मौका मिलेगा तो रास्ता निकलना भी बहुत मुश्किल ताबुक का खींचने स्थिति केबें मान चिदांग ताबुक सिनी मोथारक ताबुक खींचने स्थिति केबें हाइस बरक जिसु पान हिंतो तो तिनी प्रोडुस जी पा बर आनी हाव बाक्सा बाक्सा गोसाने भीतर को बांग तिन कैसे कक्सानायु যদি উনো বংনি বিসিং আগনে খান উকিল টুকিল বড় এমএলএ উকিল টুকিল সালাইকাবলে ব আইনি সংবিধান বসায় একলাইকা नों फुरुक सिरिमाया द आसले आइनो तंगो इ साकलाके ब काइसा जाति गोष्ठीनि अमहायके बारनि संविधान प्रिएम्बल पर्यन्त से भाइलेसन खाइसिका डॉक्टर मानिक साहा मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री बरमगना मुख्यमंत्री तांगे का आरो सामातो डिग्निटी गक्सातो मर्यादा पर्सनल और सोशल डिग्निटी गक्सातो काइसा सोशल लिडर न दिनै नों सामी सिरि सिरि तमाबो महाराजा हन तंगाइब्ले बन थाङै बर गुरु महाराजानि था खुलबाय दङ आसामाव केबो थाङै सारा साइबा ए जे रामकृष्ण हट्टाकट्टा बिदा महाराज केव कइते बातना नै बो सागाका बिनाबो तो हा काइसा बरने एकटा कंथानानै ब्ले सेन्टिमेन्टाल मेटार थानाय ब्ले के बो जे सामानि बनिजि बुबागरा गसे बबना केव कोन हमाया आरो गणतन्त्र भारतवर्ष 525 जन आबो 1972 पार्लियामेंट पास खाई तय राजा तय माले सका इवेन पार्लियामेंट साइंस भवन काइसा चरण सिंहनि पसलासं जे लंडन फिलक फाइपुर बनि जीव सामान आन्थान रेकर्ड खाया दङ बोसोर तारिख 2 तारिख न हायमा दङ 2 तारिख अक्टोबर बोसोर थानाय बोसोरनि बर साइंस भवन कक सावताम नै आनो राजा ताहिनि आं राजा यानि बनि जी साबले गाबनो राजा यानि साबो कखाय अ जागावस मानिक डॉक्टर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहानि के अब बरन इनफ्लुएंस खायमानि अब काइसा बार माने बारनि आइनि संविधान गोबां मा सेक्सन न जाया दं आंबो तिनि साइया लाइथांगाब्लाबो एखां साकमु बरन आंखाय केबो केस खालायमाखौ तिनि राहुल गांधीनि तामने बगै 2 बोसोरनि सावरिबा नीरव मोदी नरेंद्र मोदी ते केसा मोदी सेदबा ओ मोदी रां क्लांखारका मोदी करप्शन जत मुदी नाम ता माबा हाइन आसो कक सामा बायसे काइसा दलि दंना कखलाय हनै केस खलायै बन राताराति पार्लियामेंट नि बन बुकुक बन खैना बागै इंगै रेखा ताबो बीजेपी काइचिनि बर आबन्ति बुसुक बर सरसा कासेमि आं त नेशनल इंटरनेशनल सब चर्चा खायो हंकाय गदि मीडिया आं काइसा काय ताव सनां सदा आं न्यूज मीडिया बुंग सेमानो जेबन ताय इंडियन इन्फ्लुएंस हाजाक एनडीटीवी जी न्यूज भारत रिपब्लिक भारत अमाते को एक मुंगना बुंग तो आबर जतन पूरा एकदम पूरा कसी बीजेपी नि पाइजाब मीडिया आबन ताबो माने गदि मीडिया नो कारण मीडिया नि असल रूल्स apa जेब्ला मीडिया अंका कुबिनो फोकस हेनासि अंका पख पाटिता आबन गदि मीडिया अंका सिनति प्राव तो गदि मीडिया अंलाय थांका गोबां मानो गाहाम कुबिनो का सारालिया किरि जागै दङ मीडिया खायना अंका जुदो थाङै बरक सिलाय सुलाय गरै हाय केमेरा सिम थाङै थैरं मा दङ सायमान मीडिया नि बुसो हिम्मत गोनां नानां मीडिया खायना का बुसो गतं इंटरनेशनल जरा मीडिया खायना थाङै न नायना जी ताबुक जे यूक्रेन कगलाय दङ बुमदे दङ केनरा थाङै थैबो दंले आं सांनाय माने बुसो ना ताक्स आरो न्यूज मीडिया थेका माने 73 जना थेकाने अपडेट आं नायका प्राय एक मास जागेता 73 जना विभिन्न वाल नि न्यूज मीडिया रो फाइबर थेका तां बै थै तंग सरी अ न्यूज न कवरेज ना बगैसुले गां ताक्स नै मान के मोसे सिने जे त्रिपुरा मथा
निजिबो खिया बुइनाबो खिना लामारिया हिंसा माहाय tabuk kabang ma mota khaina simise nationalist amor method sabo to kha mon Narendra Modi ni method to bobo Narendra Modi sambo bor ni ti je sakaga je kono party ni palim na kok sakai na saitaka ye Pakistan ka baat ye Pakistan me Pakistan na jayin sakyo kachin Tripura batawo on Narendra Modi ni sutro to laina Tripura mo thani to ye kaham haya samalosona khai takai no do khai blano Bangladesh agent phang chanai ba anti trial phang chanai tisti prasa yang jak sinai ba musuk siwa kalau makraman kutulai sinai abonon no tribal ni karakter susi kita ni cerita bahaya ang sanai maka mosi tini ang agi usaka tini borok si mukhamantri nang tamani CPM bai political khaine ke ab haina nangu bondu sotru bondu CPM Kongres Tripura mo thakalka Tripura mo thawo ang je samani o sanai borong bung salia koroksa CPM natan so borono antoto 22 ta jati borok na ready tamani so 16 ta ST bad baki 6 ta general bongner nai engkai Kongres kai 12 hoite 13 bad baki CPM engkai ba ang to sai ka sagan election sang saka BJP hardly 10 ta pas peglak 10 ta tala tamai anga sama tatabu nor but ko khaine ni BJP Tripura mo thala khai ga nai di khai phaiya BJP 10 ta ya engkai saboni abo tabu ko khlai ka jotok Tripura mo thang karani se tabu nung tukha tamboi tukha sa jehetu Tripura BJP tongo BJP leader ba thang thangi malayo आशा श्री राजा को हाँ ये आपका समस्या हम पूरा देखूंगा ओ हिमंत बिश्व शर्मा तब टोटल सरानी भाई अब आं जतन बनसिउ बागी ताम खाइतंबा बागी आसामनि आसुसि खाइतमन उलका सेसम तादा रम जाखा बनति सरा साबा बनति सैतना बागी गतमसब उस्तन अर्गानाइजेसन मा लखाय आलफानि एजेंट नैबो तादा जेल मा तंखा सुंगिनानैबो थांगो हिमंत बिश्व शर्मा 6 मास जेल मा तंजाबो आबन परीक्षा पनो हितेश्वर साइकिया से मुख्यमंत्री पनो टेलेंट गनां चरायनि तुबुई कांग्रेस दायरु ओंखाय बं का जाकापना फाका फुके का yang खाइ बो गरे बरक बरनि नाहार बुंबाय निन्ति प्रासा नाहार मुंता तावन सुदि बाक्सा वानस तो पासिना आसामनि हिमंत बिश्व शर्मा बक्सन खलायनाय आरो इसिनि एसटीसी मुख्यमंत्री थाका सर्बानन्द सोनोवाल दा केन्द्र मंत्री ताम कक्थे साइमानसारि नेशनल न्यूज क्लॉक कोनो दिन बंग बुम खनाबा एकमात्र नों नेशनल न्यूज क्लॉक नरेंद्र मोदी बा अमित शाह बुम सिंस खनानाय ते कोनो मंत्री नि बुम फास खनागला खूब कम खनानाय ओंखाय बरनि समस्या सिनि समस्या फेरु आसामनि बर रंनाय कक्थे बरखाय बर ट्राइबल नि बिरोधी बरक आसामनि जे आसामिस रक ट्राइबल बिरोधी आं जतन थांजाक सिजाक बरक आसामनि ट्राइबल ना बंचित खायो रिजर्वेशन पद बनो रिया आं निजि 2009 गुवाहाटी इउनिभार्सिटी वा आं आफुरु थांगै नायदि जदिन कोइ गाय मांक्लां थानो पॉलिटिकल साइंस आं आफुरु अंकनि बगे पीएचडी बगे परीक्षा रिखा आफुरु सांग साइमानु जे आरो एसटी रंनि को नखरै आरो लोकल एसटी नि पॉलिटिकल साइंस आफुरु बरक पीएचडी नि बगे 12 टा रिमानि 3टा से बरो आरो माछु बरक केन रिजर्वेशन खाय तकसे मा तमनि 5 टा मा तमनि 3टा से रिजाक्सु गाबो बराबर मांखा आबां सेमन खरकसा बुरुलेन मांखा कायसा कलेज खायतनाय ते कायसा को कार्बी आलं बुरि मास मांखा अंका ते खरकसा हंकाय बाक्सानि खरकसा मांजाखा खरकटा मानापुरु चला कनै मानो बुरि खरकसा मानो अंकाय आंखाय ताबो पातामा बुलिया आंबो परीक्षा 135 जन रमै सिंग आनि सिरियल सबायका 17 नम्बर सका ताकुनै आरटीआई खालायनाय मानो आप्रो मासिं कासांगा दरां को तंगै होटेल आरो को खलायो गां ताक सानां तांगो कमा सांखाय जों आजे पाजे बरं डिपेन्ड खालायो निजेरा बिसेस चालाया निजेरखा बित्राय खालायो गासिनि बिसिङाव तामलायखा कायसा आंगागिबो साखा जे लिडार न थम्बुइ मथा खालायजाखा आबो बाय दफा सल्व यां सागा बायका सल्व यानि बरनि वान सुमासे अर तुमुं दाफा तहांखाय आं टिकेट मायां थानाय एमएलए मुदि तखा आं टिकेट मायां थानाय आंगर तंगानि अदिपत खालायमियां थानाय अबहाय अमाय चरित्रक मामांसे आर जागा ताबुक साधनता बरक तिनि प्रदुत जी बारा आसुगै तमानि
tamung da manlia tango nung himanta biswa sarma tango nung tangai risari we nono nugoi tongo interlocutor hin tangu samtong interlocutor ram dorkar interlocutor sara na baba kaisa hanon bypass khaimai time pass khaimai chible premier letter no kaisiri ka boss mo kaijana kai kun saten krui omo hai bitang di kaijana wasana yastak pari bisi dare prostav khlai rinai khari ne khariya katam na aba ka sanana ke giri tong haba tini asuk tipra motho jan rai pran rai thilai nai thangai nai nok kha tipra sana bokhlai tongo thangi tipra san bagan solai tonglayo hom kiri tong mano gari bokhlai tong mano jakhani khane tamungai nang tabo andolon sara tipra kampira andolon khaimia ba klarita edisio rang rohya urban screen bagai ang koyo noro sikito budi di pan takuro bokora ang tipra sang asai ke bani ang social ang sajana nang tamong kori biante okor nei arong lama pnuri ring tong bo phaya gaja khaina sabdan han thangbo nas nar ko jaga siri jagi angkai tamabo tini tipra motha saima tang ani ssb na kai ipf tini thansa tipra sa sai nationalist thike thimanu nei no boni patino dongso khaina bagai se tipra motha boso ro te kisu kre ro o separation ster ga ka banang o to kono tuilu ruita story mangkhong bla te bera ri mangkhong bla ang tini sraiso jara ipf te khaina rok bora hai kaisa ko boy phai ka tawle mansane mani leadership mi slaja kata ml slaja kata montri slaja kata me bari jaga te kisa phai ka prasanto jaga te kisa ml phai ka ipf tin jaga wo asung nong kata tamu to phai manai ba thansa appeal thansa ringmatia bla tini ang kaisa example marsino ko hongso kumar tripura hai bonang khairok suka bhai khaira kamale opposition leader ngai escort manai gari manai quarter manai seka sanman man tomase bahai ke lubngi boba mla mdc lai tekisa mla sarani thang rekha kai sesema so bahai ke hisab khaya ba je bini long tarai bojebo sama jagawo binara to pura sakuma bai wani si pungui tongkha voters ke bang boleh khaini da puro nge bo bahai ke pasang khasa engka ngliap le engka hisab kering karan takta mo takhat dukhu manai guest house ma tong su quarter si malia bo vip quarter mana thung to se tabo khablan bo thana garing guest house ma tong su o sango khorta ni purpan jodi no aro asu bibek ban ganang kata debroma rok ba agi o masa tong kai te mangni riwoi bono masa pano iem bo phari kan kai taw bo teksa purnobasan একটা যে কোনো পার্টি তাও আং এক্সাম্পল দিছাসনো শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূল কংগ্রেস পার্টিনি বকাইসা গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী তমানি বন ক্লাংখাই তাম হাই কইসা বাই ন পূর্ণবাসন ওয়াইসে রাজ্যসভানি ক মিথুন চক্রবর্তী নাপতি ন এঙ্কা বন তাম লাইকা শুভেন্দু অধিকারী ন যখন বিনার কারাপশননি ব মাননা তখা সিবিআই কে জেলাহান তখা গান ব সারিনে কে বিজেপি তো সিস্টেম তংলে এঙ্কাই ন সেসএমএস bonus tab ko opposite leader tin tin kharbo ka antang ko no masanga kai sini tak phano political all indian ni political buddhi cholitong tai tripura no tiprasa ni political both movement by both social movement by tamo by thangai yok nai abono tabuk bo romui maya khu ang tini sai tongo srai road map sabrum bro sawang ta tini jorak ni ka gesi ang taibo besango saikena no road map sawai joddo kisu butik na tong tamung sin tamung thai tong mani ebo tabu bo jora tong honi sama porjonto abo kaiblan se sisangara pun kubikha pabo ek bosar por bosari ko takrai 13 jona mp ek mla angkha gata bjp khaina chinti prasarong bo ma sapi bunai oh baksa tabo bjp te epsida gorbo ni bangla himani khatung lai ja modi sab karega dr manik shah ji karega tam khlainai neng lama sepuluh meko neng ni tamo sabota neng sa sargiaku nini je tamo problem neng sada saka जनजाति मोर्चा रख आना जाना मंत्री होना एमएलए होना क्वार्टर मिलना रुपया मिलना चेयरमैन होना ऐसा काम नहीं चलेगा नरक परमानेंट इशू नि बागै तागो बांसुक माइया आबै साव बाक्सा बासारा सो बीजेपी आनो फाइकै नों जागा मानु बीजेपी थाङै आं ताम जागा मानाय एमएलए मानाय मंत्री मानाय चेयरमैन मानाय फेव आन दफानि आसुबै समाधान नङा जाबा आं तिनि साइतला बुतो बसाना बागैया ति प्रसारक जे जिनो बिजना एमएलए एमपी जला ब्लक चेयरमैन समस्त एडीसी एमडीसी একটা হচ্ছে সারা ত্রিপুরা মেমোরেন্ডাম রে ওই ভারত সরকার তিনি সিমিয়া যে মিয়া সে নুগুই তমান আবা তিনি সিমিয়া চিত্র আং বনে বাড়ি যাক রিয়াবো
tabuk je Drupadi Murmu no Rastrapati Islam tu yang tribal mangka ni sini bodoh dong bok tadi tu nikah asal stampet cara kisu kiri tong naik ke kiri ahin kira jauh jaga aja anak orang mau kelai tengah sil mau tak butuh si tok je yang ke bono tong naik si kiri ke bob tam orang engkau senai ba kelai tengah mau apti Drupadi Murmu no apti ke tonton nikah all India ni go bono hana ya baik ke mana iseng sistem tunggu tak bo prosason kotogula ain tonggo o sistem himjak ya angawe koyo tini bo buti sistem tong ini tini tipra mothane produk jifa ano satun যদি না লামা ফুনগিরি মে একা আংসার আথার খিদি রাজবাড়ি গনো আনথান যত রোড ম্যাপ দङ আবার হিমই মানে তাবা কাং যে সময় 6 মান আবার কি হিম নাইতুন সারা সাইয়া সিস্টেম তং নাংলাই বলে লফুলি স্ট্যাটিস্টিক্যালি সাইন্টিফিক্যালি তাইনিনি স্টেপ বাই স্টেপ থানা নাংলাই আই কাছে কো বই ওয়াসবাই ও রাসর সঙ্গ থাঙ্গই সালা দংকা রাসর সঙ্গ তা কক সেপেকান বা লিডার কাহামকা Jenewa thang kok sakana, Bangkok thang kok sakana, Jerman thang kok sakana, oh nini Indonesia kok thang kok sakana, Jakarta thang kok sakana ka, nini Durban thang ika kada, nini Moscow thang kok sakana, lidan ka abu iya. System matong na step by step. Nungtam ka inka, how Tripura become a part of India, why it is fallen injustice, how it is fallen, who was done, how it is possible ka, karan ka, tamam boy khaijaka, abor joto sulsera seminar khaye. Bokro lider rumah dagres kang. Abo poresi. Nina college ni profesor ni bani profesor kai no. English medium puri fekai no. Ukilingi thangai desar ni thangai no. Bani ni ko law secretary thangai no. Bani ni dunia ni kong thangai no. IAS ka IPS promotion thangai no. Joto ni sithang ka wansung abo bol. Zara chorcha khanai abo manu. Gasing le sera function simi chorcha khai tamang continue khai tongu. Tani bage folong kha. Sudo angka Tripura simia. All India. Jammu Kashmir bade joto state. Ang sable neng awas sama kuida hindi ang fruro nono neng guani borok nono kok serwanta anton joto kontak nomor tongle ha ang borok jotto kok selaja problem no ab khajan taku ukrok tini je omang to mane abal an dopani bagang dukhono nangu je product kisuno bang tabuk bono bubag rahimale bano যখন কলিয়া আং বনো ব্যক্তিগত রিলিয়া আং তো বব product jin tongu ang bono rasporiban borong tu ai panan ব্যক্তিগত ke bono bono rajata hini ang seble গণতন্ত্র বই হিন্তুন হিয়াতুন nini samas ni nu phano nang babu ini baksa bahno baksa afahno baksa babu yo ini ba khukti haro abo ব্যক্তিগত ni ব্যাপার কিন্তু ইনফ্লুয়েন্স খাইমানি যে তাবুক সিনি ডক্টর মানিক সাহ বরং গনাং মুখ্যমন্ত্রী আবো কাই ক্রিমিনাল যে কেস সেকশন ক্লাইও যদিন খাইনি তো কাইতা কারণ ডিফেমেশন কাছে সোসাইটি ni head no hampa hiapon sin bu phable henai sung abono khaimanu kedang abono tabuk ekna thana maya khajan taku bukrok narok je khalai tama himle tamani sab samay no nang nini ichha moto kai prosason khlaimana abo tawan sudi nang prosason যখন pulible nang tawan sudi kendra sarkar bon jago tong ichha klai no even Tripura motono ba ben pondo khaibano saidama jodi no beshi jodin thakai ichha klai kai kaisa patin ben khari adaba ben khari ma ain tongo ango ben khaji tu samaya thinan tambai thinani anun tambai anun khai sadi মন্ত্রী সারা বাগে এমএলএ সারা বাগে নং থিনানি ফিয়াবা নিনি অধিকার নিনা এডিসি অংশ গইয়া নিনা রোমান স্ক্রিপ্ট নিনা ও তাবু জাগা জমি করিয়া ববলে রিজাক বা টিপ্রাসানি বদিকালে রিজাক দং তাবু আং সাও অ হানি বুসারংনি অধিকার তামুঙ্গই ফাতানি বড় ফাইনাই রক খারি ফাইনাই রক মালিংকা অবন সিসে সিরিয়াস ইংদি তাবু ব বাক্সাকাই সেপারেট স্টেট সানকানে সুংসুগো অল ইন্ডিয়া সেপারেট স্টেট जों কমিটি খাজাকা जों সইকা separate sama bandeng dalal khaimasi surrender khaimasi जों sulia ni bagiri masi nini Tripura wo wansugunela nin Tripura wansugunela nini je ADC non ADC area da bisi nini sarkar ni babe medical college university jesapano infrastructure koni je administration boro tong nai di development place boro tong boro construction khajak constructed ready made tong প্রশাসনিক যত কিছু বড় ফুড গোদাউন তং বড় এগ্রিকালচার গোদাউন তং নং অ্যাসেসমেন্ট খাইনেলা এডিসি বিসিং বুস্তং জেনারেল বিসিং বুস্তং নং তাঙি বনা বাংলা তংখা দিনি কিরি করং খার ফাইনে বরং ধনি সিং তাওকা সারেনা খাইয়ে নিনি হানো আতে কেসা ও সেপারেট সানাই র কয়টা তাঙি কাংনা নাখা নরা জইন দফানাম জাকাই পদনি বাগেসি তাঙি পদ না সাননা নরক আং তিনি বছর লাস্ট তক তাইসা সানাই ম তাবো গ যদিও সাকাদন থানজা ফাইদিন সামানি থানজা বব নিনার neng tabuk siklah ni beri bodol ni kakak kaham kok
কিন্তু नों बोरै बे सिख्ला बायजारा যোগ্য अमा हायके যত কিছু বরং তুই 500 জন আপন কাইসা পরিষদ খায়ানাंगौ পলিটিক্যাল কাউন্সিল করনই পলিটিক্যাল বাকি যত দফানি একদম রোস্টার পয়েন্ট তুই সিস্টেম তুই গারুনি মুসুক তংনাই দেবরমা মুসুক তংনাই জমাতে মুসুক তংনাই কলনি মুসুক তংনাই অমन মুসুক তংনাই के যত কিছু খাইयै अमा हायके কাইসা যতদিন চিনি হানি প্রবলেম সলভিং আছে মুভমেন্ট খানা বাকি अमा परिषद काउन्सिल त्रिपुरा काउन्सिल खायरि ओ एमपि माहाय गाबोन बागैनो खाजन ताखौ बुक्रक कक सानाथ गोबां दङ नेक्स्ट रोटे आलोचना खायनो आं खायो दिनै आं साइटमा आइ एम नट स्पिकिं माय ओन इन्टारेस्ट जतना हामबाय खुलुमका एंका आं खायो रग सांगतेबो वो खायदि वानसुगदि अ दफा बाहायके यग मानाय आसा सान कक थाका